dajte u levu traku. Za vreme boravka u Peći Dečanima više puta sam pomislio i na meni bliske osobe koje više nisu među živima, a koje su sahranjene na Pećkom groblju. Odavanje pošte pokojnicima i posjeta Pećkoj patrijaršiji su jedini razlozi zbog kojih Srbi povremeno dolaze u Peć. Već sam čuo da je groblje proteklih godina prilično oskrnavljeno, da je zaraslo u korov i da je pretvoreno u deponiju, ali nisam mogao ni da zamislim da ću zateći ovako stravične prizore. Na stotine spomenika je potpuno uništeno, polomljeno, a oko grobnica su nabacane gomile smeća. Bio sam u šoku. Pitao sam se kakav je to mentalni sklop osoba koje ni mrtvima ne daju mira. Onaj ko ne poštuje tuđe svetinje, taj ne zna da poštuje ni svoje. Ovo nisu uradili ljudi, već monstrumi. Za lomljenje nadgrobnih ploča nije dovoljna samo snaga, nego su pre svega potrebni bolestan um i slepa mržnja. Ovo nije uradio pojedinac slučajno, iz dosade. Ovo je dobro organizovano samo da bi se zatrli poslednji srpski tragovi na ovim prostorima. To je učinjeno da bi Srbe primorali da i svoje mrtve rasele sa Kosova i Metohije. Skrnavljenje srpskih grobova je proces koji neprekidno traje od sredine 1999. godine. Iako je uništeno na hiljade grobova i grobnica, kosovske vlasti još nisu otkrile, uhapsile ili osudile ni jednog počinioca. Ovde su sahranjeni moji drugovi, moje komšije, rodbina, prijatelji. Svakoj sahrani u Peći prisustvovalo je od nekoliko stotina do nekoliko hiljada ljudi. Takav je bio običaj da se iskaže poštovanje i ublaži bol ožalošćene porodice. Ovde se nalazi dve grobnice moje porodice. Grob gde su sahranjeni roditelji moje majke nisam pronašao. Neko je odneo spomenik, tako da nisam mogao da prepoznam grobno mesto. Grobnica u kojoj počivaju roditelji i dve sestre moga oca bila je čitava. Na Pećkom groblju nije bilo sahrana još od završetka NATO bombardovanja. Više nema Srba, tako da ni u buduće neće biti sahranjivanja. Ovo je gotovo jedino parče zemlje u Peći koje nije u posjedu Albanaca. Zato pitam naše bivše komšije i prijatelje Albance, zašto ne zaštite naše mrtve?
Zašto naša groblja ne dobiju, na primjer, karakter memorijalnih objekata kako bi se zaustavilo i sprečilo dalje skrnavljenje?